Pozdrav prijatelji! Postoji biljka koju većina ljudi gazi, a u sebi krije Božji dar za zdravlje i snagu. Biljka koja čisti krv, obnavlja tijelo, vraća energiju, kao da restuje cijeli organizam. Riječ je o koprivi. A ono što sigurno niste znali je da čaj od koprive ima 3 moćne tajne koje gotovo niko ne govori. Ostane do kraja videa, treća istina može vas iznenaditi. Čaj od koprive je jedan od najstarijih narodnih lijekova, a mnogi ne znaju zapravo koliko je on moćan. Ono što ga čini posebnim je što u sebi sadrži sve ono što tijelu treba. Željezo, kalcij, magnezij, vitamine A, C i K. I upravo zbog toga stari ljudi ga nisu pili samo kad bi bili bolesni, već i da bi ostali zdravi. Priprema čaja od koprive je jako jednostavna. Uzmite šaku svježe koprive, operite i uzmite kašku sušene koprive ako imate. Prelijte se 1 litar ključave vode, pokopite, ostavite da ostoji neki 10 do 15 minuta, zatim procijete i pijte dok je još topao. Ako želite jači efekat, ovaj čaj možete piti na prazan želudac najmanje 7 dana za redom. I sada dolazimo do onoga što većina ljudi ne zna. 3 šokantne istine o čaju od koprive. Prva istina, kopriva nije samo za čišćenje krvi kao što se misli. Ona zapravo pokreće rad jetre i bubrega tako snažno da tijelo počne izbacivati nagomilane toksine i teške metale. Mnogi ljudi osjete više energije, bistri u glavu već nakon nekoliko dana. Druga istina. Čaj od koprive pomaže kod anemije bolje nego što suplementi to radi. Prirodno željezo iz koprive tijelo prepoznaje, lakše usvaja, pa se krv obnavlja bez opterećenja za želudac. Zato su ga stare žene davale mladima koji su bili blijedi i umorni i za kratko vrijeme bi im se vraćala snaga. Treća istina i najveća tajna je njegova moć obnavljanja ćelija i hormona. Kopriva stimuliše rad nadbubrežnih žlijezda, pomaže tijelu da se izbori sa stresom, zato mnogi primijete da im se nakon redovnog ispijenja čaja poboljšava san, koža postaje čišća, a kosa gušća i sjajnija. Zato ne čudi što su ga naši stari nazivali Božjim lijekom, jer kopriva doslovno vraća život u organizam iznutra i spolja. Kao što vidite u našem videu, priprema čaja od koprive je jako jednostavna. Sve što vam je potrebno doslovno je kopriva i voda, možete ga zasladiti i medom ako želite, možete čak dodati malo limuna, međutim mi u našem slučaju nećemo koristiti limun, stavit ćemo malo meda, bit će više nego dovoljno. Također moramo spomenuti da pored samih listova koprive i korijen koprive izuzetno ljekovit, ali to ćemo u nekom narednom videu. Dakle, potrebno ga je procijediti i ispijajte ga i uživajte u ovom čaju. Ako do sada niste probali čaj od koprive, pravo vrijeme da mu date šansu. 7 dana je dovoljno da osjete razliku, više energije, lakši san, osjećaj kada se tijelo čisti iznutra. Ne zaboravite, ovo nije običan napitak, ovo je Božji dar ljudima koji prirodno obnavlja i liječi bez hemije skupih lijekova. Pijte ga ujutro prije doručka, gledajte kako vam se zdravlje mijenja iz dana u dan. Ako ste već probali, napišite u komentarima svoje iskustvo, pomozimo jedni drugima da vratimo vjeru u moć prirode. Ako volite ovakvih sadržaja, pretplatite naš kanal i vidimo se u sljedećem videu.